ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲେ এই যে রাস্তার কিপরি সি আম্বুলান্স পাখক আনিছন্তি সেই যে প্রত্যক্ষদর্শী নিজে থিলে তাঙ্কু আমি পচারি বুঝিবা হুয়েত সি ওড়িয়া ভাল ভাবে কই পারন্তে নাই আমি তাঙ্কু আদিবাসীরে পচারিবা যে তাঙ্কর ভাবনা কোন রହୁଛି আপনা নুতম নেন जो গামারে নেন হরারে চিলকে আবু जो লসন लेना एना लसन रे चिना चिना असुविधा बेन लो हबा कना नहीं रखले आसोई न वो जो कइते কাকম কতলে काकम ते गो जो निकले ओ को कपनाम দিয়ে পড়া তো না বিকাশ गो जो कइते देखंतु हुए तो तांकर मनर भाषा क्लियर कहि पारु नांती किंतु आमे बुझी पारुचंती एई जागार उपस्थित अछंती जे एई जो पंचम ढिपा साईर जो लोक मानकर असुविधा रास्तार असुविधा जे वर्षा दिने केमती कादुଅ पचपच अवस्था जो आम्बुलांस जाई पारे नै सेति पई से माने जंगल जगार रही 6-7 किलोमीटर बही की